Los invitamos a compartir sus experiencias con el hashtag Cátedra Fulbright y a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como UPB Colombia y Fulbright Colombia. El enfoque pedagógico denominado STEM, por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, posee un enfoque de enseñanza transdisciplinar, donde se integran la ciencia, matemáticas y tecnologías enfocado a la resolución de problemas tecnológicos. Es así como el estudiante aprende los conocimientos de manera integrada, conectando saberes de diferentes disciplinas para lograr la comprensión de un concepto de mayor alcance, permitiendo construir conexiones al desarrollar la ciencia, explorando, haciendo preguntas, planteando hipótesis, conjeturando, buscando soluciones, validándolas y difundiéndolas. Iniciamos la Cátedra Fulbright, Educación en STEM, conectando descubrimiento, creación e innovación con la conferencia walkSTEM, una experiencia en la que el mundo real, los espacios públicos, las matemáticas y el aula de clases se conectan, a cargo del gerente de proyectos talkSTEM, Edquid. Jonathan es biólogo de la Universidad de Texas en Austin, experimentado educador en distritos educativos del área de Dallas y Fort Worth, haciendo parte de la Iniciativa Nacional de Matemáticas más Ciencias, NMSI por sus siglas en inglés, en la cual desarrolló currículos e impartió formación a docentes STEM en todos los Estados Unidos de América. En su permanencia en el Arboretum de Dallas, Texas, diseñó currículos y programas de extensión ofrecidos por la institución. Aún contribuye con la NMSI, viajando por el país como consultor para escuelas y docentes, en el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje, facilitación vertical en equipos y revisión de contenidos. Good morning. Buenos días. There are a couple of reasons that I am very glad that Felipe is here to translate for me this morning. The first reason is it's been over 20 years since I really studied Spanish, and I don't have very many opportunities to practice my speaking. Hay un par de razones por las cuales Felipe está aquí traduciendo, y es que hace ya 20 años que tomé clases de español y pues, ya hace un rato. The second is that I arrived here at 1:30 this morning and slept for about 4 hours. Y lo otro es que casi no he dormido, llegué a la 1:30 de la mañana y no tengo mucho sueño. Then the third is that if I had to do this entire presentation in Spanish, then this would either be the shortest or the longest 20 minutes of my life. Y la otra es que si la hiciera en español, esta sería o la más larga o la más corta conferencia que he dado en toda mi vida. You should also be very glad that Felipe is here because this would definitely be the longest 20 minutes of your life. Y afortunadamente Felipe está aquí porque entonces podría ser los 20 minutos, no podrían ser los 20 minutos más largos en mi vida. But I'm very glad to be here this morning and talk about talkSTEM and talk about how we create experiences for people to connect the math and science to their lives, their everyday lives. Y estoy aquí para hablar sobre talkSTEM y cómo creamos oportunidades para conectar las ciencias y la matemática con la vida de las personas. It's a little confusing, the names of our programs and the organization. Our organization is talkSTEM. We're a nonprofit based in Dallas, and our main goal is to help people see themselves as math and science people, as STEM people, and to see every space that they're in as a STEM space. So a space that could be part of the science and the math that they're learning in school. Son un poco confusos los nombres de nuestra organización. Sin embargo, talkSTEM es una entidad sin ánimo de lucro
que procura que las personas se sientan precisamente parte de ese entorno de ciencias y matemáticas y que lo incorporen en sus vidas cotidianas. And the main way that we do that is our walkSTEM initiative, where, again, we're connecting the STEM in the real world to the content that people have learned, that students have learned in their classrooms. Y una de las formas que tenemos para hacer eso es nuestra iniciativa walkSTEM, que pretende hacer conectar a los estudiantes con sus entornos cotidianos. I'm not sure about what the conversation is like surrounding STEM in Colombia, but in the United States, STEM is an acronym, again, for science, technology, engineering, and math. And among educators, especially art educators, there's a little bit of confusion and jealousy about the use of this particular acronym. Ignoro cómo está el nivel de la discusión sobre STEM aquí en Colombia, sin embargo en los Estados Unidos hay cierta discusión y cierto celo entre los académicos cuando se habla de precisamente esa metodología STEM. But I want to be very clear, when we at talkSTEM talk about STEM, we are including or thinking of STEM as the integration of many, many disciplines: science, mathematics, of course, the humanities, technology, engineering, art, and architecture. So that STEM really is STEAM. Sin embargo, quiero dejar muy claro que como nosotros lo concebimos, STEM es una combinación de muchas disciplinas, una conexión interdisciplinaria en la que están obviamente las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la matemática, las artes y la arquitectura. When we say that our main goal, our vision, is a world where everyone sees themselves as a STEM person, we're talking about fostering a STEM identity. And there are multiple ways that we do that. Okay. En este marco conceptual, en donde queremos que las personas, que sean esas personas STEM, un elemento importante es precisamente apropiar esa identidad STEM. Okay, so there's a lot going on the slide, but the main idea is that we are connecting a lot of the skills that each of us as teachers are instilling in our students, but in silos. Y en ese sentido lo que hacemos es conectar todas esas habilidades en los estudiantes en vez de que estén en compartimentos diferentes. Okay, so that's a lot of words. Let's see what we mean when we talk about walkSTEM, what that experience is like. I have a video here, and I'm going to have to switch so that we can see the captions. It's in English, but we have the Spanish and subtitles. Precisamente son muchas palabras que ya hemos mencionado, pero para dar un ejemplo de lo que habla, vamos a ver un corto video que está en inglés, sin embargo tiene subtítulos en español. Hi, I'm Glenn Whitney, and I'm with the National Museum of Mathematics, and I'm here in the Dallas Arts District because we're partnering with walkSTEM, and I'd love to take you along with me this morning. Hi, I'm Glenn Whitney, and I'm with the National Museum of Mathematics, and I'm here in the Dallas Arts District because we're partnering with walkSTEM. And I'd love to take you along with me this morning, a little taste of what we do in our math walking tours to show the math that's in the world around us. The key here is that math really imbues everything in the world around us. There's lots of things that I could talk about, but I'd like to start with something that we perhaps walk by every day, don't even give it a second thought, and show you that there's mathematics even inside those things. I'm going to start right here with this traffic bollard. You'll see that all of the bollards are the same shape. Every single one is a cylinder. Why would that be? Is it because cylinders are just more attractive? Cylinders have no corner that you can bump into? Well, those might be the reasons, but there's actually an underlying mathematical reason why you see that shape over and over again. It's because the mathematics of the structure of the shape tell us that we can get the maximum stiffness with the minimum amount of material
if we build a bollard in this shape? These brushed steel bollards that we have here embody another mathematical mystery. If you look at the reflections off of the top of the surface, as we know, light travels in straight paths. It's hitting this flat surface, and yet you will see curved reflections of the sunlight in the top of this bollard. Where could that curve possibly come from? What is that curve? How can we understand its shape? Mathematics can illuminate these mysteries. In our math tours, we like to highlight how mathematics imbues not only our built environment, but the natural environment around us as well, and this tour is no exception. Right here on the corner, we see this beautiful planting of grasses, and even in something as simple as this grass, there are mathematical principles at work. What does the plant want to do? It wants to reproduce, it wants to survive. In order to do that, it needs to spread its seeds as widely as possible. On the other hand, it can't move around, it just has this stalk. You will see that the individual seeds are not in any simple arrangement. They're actually in a complex geometric arrangement around the shaft of that stalk. That arrangement has evolved over millennia to maximize its ability to spread its seeds far and wide. And so we see a mathematical principle being discovered by the process of evolution and then being embodied in this plant right here. Geometry and architecture are inextricably intertwined. And you might think that I would bring that out with some of the very modern buildings that you see around us here in Dallas. But instead, I'd like to show how mathematics and architecture grew up together by highlighting the very traditional architecture of this church behind me. In the windows of this building, you will see a large circle divided symmetrically into many smaller circles. The tradition of using the geometry of circles to not only create beauty, but to have symbolic significance dates back centuries, and we see it in the traditional church behind me. Okay, so that was just a short video showing you Dr. Glenn Whitney, who is our walkSTEM advisor. He's also the founder of the walkSTEM movement and the founder of the only math museum in North America in New York City. Bueno, y ese fue un video que es una muestra de donde aparece el Dr. Glenn Whitney, que fue uno de los fundadores de la iniciativa walkSTEM y también es el fundador del museo del único y primer museo de matemáticas de los Estados Unidos. So that's just one way that we deliver walkSTEM. Again, I want to underscore that walkSTEM is an experience, and so that's one way that we deliver the experience through a live docent-led tour. Y walkSTEM resulta ser una experiencia en donde durante el recorrido esa experiencia se hace evidente. But we have many other ways of delivering or helping connect people to their STEM identity through those live tours or through self-guided tours that are either through videos or audio tours. Y tenemos otras formas en las que también creamos esa identidad de las personas STEM a través de recorridos en vivo, de recorridos guiados y de programas de radio. Radio shows? Radio shows? No. Come on, like an app on your phone. Y una aplicación en el teléfono. No matter how a walkSTEM experience is delivered or received, there are some characteristics that all of our experiences have. And the first is to really slow down and observe your particular space. Indistinto cómo sean desarrolladas estas actividades, todas tienen algo en común, tienen unos elementos en común. El primero de ellos es bajar el paso y observar lo que se está viendo, lo que se tiene alrededor. And it's through making these observations that we start to inquire and wonder about our particular space and how we might answer those questions and with their connections to math and science. Y hay un elemento obviamente de indagación en donde hacemos las conexiones y se responden las preguntas con respecto a ese entorno que se está observando. So just in summary, there's a probing question that we've developed because of our observations. So these are things that we're observing in our real world that we have invested in because it's something that we've generated.
Y precisamente hay una pregunta central en la que se invierte, digamos, tiempo y pensamiento y forma de pensar de esas cosas que se están observando para responder esa pregunta. And no matter how the walkSTEM experience is received, we try to connect that to the everyday world. So there are videos or worksheets or activities or the podcast. Y siempre será central el conectarlo con la vida cotidiana. Y para eso tenemos también de apoyo videos, podcasts y grabaciones. And again, the outcome that we're looking for is to broaden participation in STEM, to foster the STEM identity. Y siempre en el final, nuestro objetivo será que las personas apropien esa identidad de STEM. For many people who work in the STEM field, the idea is that we are going to increase the number of people who become engineers or bench scientists or go into something as like a hard science. Y siempre se verá esa correlación en la que muchas de esas personas que tienen esa identidad de STEM deciden y siguen carreras profesionales relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. But you don't get to that place unless you have a firm STEM identity and understand how science and math, technology, and engineering are important to you and your everyday life, and that's what walkSTEM hopes to achieve. Y no se llega a ese punto si realmente no se apropia esa identidad de STEM y se sabe que el STEM tiene un valor y un papel importante en la vida de cada una de esas personas. And that's also the reason that we don't work alone. We form many collaborations with different organizations in the US. So Girl Scouts, we have after-school programs where students are creating their own walkSTEM, schools, public libraries, other informal education institutions. Y esa es la razón por la cual tenemos una red de aliados que nos permiten llegar a ese objetivo, entre ellos las Girl Scouts, los programas de jornadas complementarios o de jornadas invertidas, las bibliotecas públicas, otras entidades sin ánimo de lucro y también escuelas, espacios escolares en general. Right, again, so that we can foster the STEM identity, and it's possible to see those math and science connections everywhere and anywhere you are. Y otra vez, pues lo que queremos ahí es que se evidencie en todas partes esas conexiones con la matemática y con la ciencia. So what are some of the experiences that we have? You can see here on the left, we've got some kids that are looking at a piece of artwork. This is from a walkSTEM store that we collaborated on with a mall that has a large collection of artwork. Y a la izquierda podemos ver un ejemplo de una ruta walkSTEM en la cual están viendo una obra de arte y es en colaboración con una institución de promoción del arte. So why this particular experience? Well, people come to the mall all the time to go shopping, but they don't think of it as a place where you can learn anything about math and science, much less see how math and science are connected to the art. This particular experience takes these students, the kids, and their families where they can see the art and then understand something about math and science. Y en este caso, pues esa institución que apoya el arte es un centro comercial y claro, en esos espacios pasa desapercibido esos elementos de matemática y de ciencia cuando se va pasando por el centro comercial y lo que queremos es que precisamente paren y observen esos elementos. This is actually the kind of thing that we are hoping to instill in all of our students, this kind of realization, that they understand that math is not just something that they see in a piece of paper or in a classroom, and that it's all around them. Y esto resume en general precisamente todo ese concepto y es que la matemática está en todas partes, que se puede hacer evidente en todas partes. Okay, so these kids are really cute, but they weren't actually the ones who provided this particular quote. Que los niños son muy tiernos, pero realmente no fueron los que dijeron eso que está ahí en pantalla. But they are an example of how we work with many different organizations to find different ways of helping people, helping kids really think of themselves as math and science people. Y hemos encontrado formas en las que esas instituciones precisamente logran ayudar a niños para que precisamente lleguen a ese punto de incorporar el STEM en sus vidas. So in this pre-kindergarten classroom, we have these kids who are trying to understand
mathematically why they would want to use one chair versus the other. I don't know if you can see that there's a teacher chair and a student chair, and they're using non-standard units, this foot here, to take those measurements. Entonces, en este caso es un ejemplo de un grupo de preescolar en el que a través de una experiencia empírica ellos quieren saber si hay una silla que es mejor que otra y están utilizando una unidad de medida no estándar que sería ese pie que ven ahí que está sosteniendo el niño. Okay, we don't need that. We talk about creating these experiences and bringing them to where you are. So we started off with live docent experiences, and we've tried to expand our program so that people can experience walkSTEM however they can. And when we talk about virtual walkSTEM, we talk about using our videos and our activities that we've designed to help those teachers who can't take their kids on field trips to the live places. Entonces inicié hablando de esos recorridos, digamos, en vivo, en persona, y también estamos explorando formas adicionales en las que las personas pueden experimentar estos recorridos y estamos generando videos precisamente de las experiencias para que donde sea que estén y cómo puedan las personas experimenten los recorridos walkSTEM. So I want to take you on a virtual walkSTEM and just show you some of the examples of experiences that students and their families can have. Y les voy a mostrar más ejemplos de cómo precisamente logramos hacer esas conexiones entre los estudiantes y la matemática incorporada y apropiada. This particular piece of art is from the Dallas Museum of Art. It's called Nocturne Radio and was part of an exhibit called Cult of the Machine that showed us Art Deco style. Esta pieza en particular está en el Museo de Artes de Dallas. Se llama Radio Nocturno y es un ejemplo particular del estilo del periodo Art Deco. As you can see, it's a very, or you might be able to infer that it's a very large radio. It's very beautiful. What are the questions that the math and science connections that we can make with this? And what can we understand about this particular time just by looking at this particular piece? Entonces se ve que es un radio bastante grande y ya la indagación que resulta es qué cosas de los elementos matemáticos podemos extraer de ese elemento, de ese objeto, y qué otras cosas que tienen que ver con el periodo en el cual fue creado también se pueden extraer del objeto. Okay, so in the 1940s and 50s when this radio was manufactured, radio was the main way that people received information. And so we can see by its size and understand something about the prominence of this particular form of receiving information. The math connection would be, can we measure its actual size? Entonces, del tamaño, dado que la radio en los años 40 y 50 era el medio de comunicación más importante, en ese sentido, lo que nos podríamos preguntar es precisamente, midiendo el objeto, qué cosas podemos concluir sobre precisamente ese momento de la historia. So that's a pretty easy question. We just go up and measure it. But because it's in a museum and as an art piece, we can't actually touch it. And so the connections that we're making with students is, can we answer these kinds of math and science questions even though we're not allowed to touch this particular piece of artwork? How could we do that? What non-standard measurements can we use? What can you strategize in terms of estimating its size? Dado que es una pieza de museo, entonces no se puede tocar. ¿Cómo precisamente podemos hacer esas conexiones que hay entre la matemática y el objeto como tal? Y claro, esas conexiones y esas preguntas que van a hacer los estudiantes, precisamente cómo pueden encontrar estrategias, como utilizar unidades no estándar para precisamente encontrar esas conexiones. Here's another place where we ask students to really think about the math and science that might be around them, understand something. This is a playground, and we're looking for the most symmetrical object in this particular space. Este es otro lugar donde invitamos a los estudiantes a que se hagan preguntas y en particular es un patio de juegos. Y la pregunta de fondo es ¿cuál es el objeto más simétrico que se puede encontrar en esa escena o al menos en esa área?
So every object has a specific geometry, and we can understand something about the playground here and learn something about their math and science, connect to what they're learning in class just by looking at this particular structure. Cada objeto tiene su geometría y aquí podemos aprender diferentes cosas sobre el patio de juegos, sobre esos elementos que están en el patio de juegos y generar esas conexiones. We can't see the whole thing, but any guesses as to what shape this is and how many symmetries it has? Y lo primero que nos podríamos preguntar es qué figura es eso, qué geometría es y qué simetrías tendría. ¿Y cómo se llama esa figura geométrica que está ahí? It might be a little too early in the morning for that. Está muy temprano, la neurona no ha despertado. So inside of this, we have enough points to create a truncated icosahedron, which has 120 different symmetries, and that is the most of any object outside of a sphere. Esto se trata de un icosaedro truncado que tiene 120 120 simetrías, esa figura geométrica. Now that you know it's a truncated icosahedron, anyone know where you might see one of those? Ahora que ya saben que es un icosaedro truncado, probablemente la próxima vez que lo vean lo van a identificar. Besides this playground. Aparte de este patio de juegos, la foto. That's Dallas. That's Dallas? Yes. Y este patio de juegos en Dallas. A die. So if you play Dungeons and Dragons, maybe. Sí, por ejemplo, los dados del juego de rol Calabozos y Dragones. But a truncated icosahedron is actually the shape of a soccer ball. Sin embargo, el icosaedro truncado es la forma de un balón de fútbol. Or a buckyball. But see, if we're fostering the STEM identity of our kids and students, we need to make connections to what they already know. And so I'm pretty sure, and I'm safe in saying that in Colombia a lot of kids know what a soccer ball is. Entonces, claro, la estrategia sería encontrar elementos familiares para que se generen esas conexiones y estoy más que seguro que en Colombia una de las cosas que pueden relacionar a los niños es un balón de fútbol. We have questions and inquiries at all kinds of different levels. This is a picture of the Wiley Theater in the Dallas Arts District. También generamos preguntas en otros lugares. Esta es una fotografía del White Museum en Dallas. And so there are actually two things about this particular place that we really like and use to Theater, right? Perdón, el Teatro Whitney en Dallas. That we ask students to observe and inquire. And one of them is this very unique facade. Entonces invitamos a los estudiantes que se pregunten y que observen. En este caso la fachada del edificio es muy particular. And I don't know if you can tell, but this facade is made out of extruded aluminum pipes that are attached to the sides of the building. No sé si alcanzan a identificarlo, esta fachada está hecha de tubos extruidos de aluminio que precisamente hacen ese segmento plano de la fachada. Okay, so what's the connection here and why do I even really care? ¿Y cuál sería entonces la conexión aquí? ¿Por qué me ha de importar que la fachada esté hecha de esos tubos extruidos? In Dallas, it gets really hot and sometimes it gets really cold. So there can be a temperature swing over a year of 90 degrees Fahrenheit. Okay. Entonces, en Dallas puede hacer mucho frío, puede hacer mucho calor y la diferencia de temperatura entre una situación y otra puede ser de cerca de 35 grados Celsius. So the engineers in the room will know that we need to consider the thermal expansion of the aluminum and how much it will expand or contract over that temperature range. Y los que sean ingenieros aquí en el aula podrán inmediatamente pensar en la contracción y la expansión que tienen esas tuberías con el cambio de temperatura. And so we need to understand that this aluminum needs to be attached to the building so that it can freely expand and contract without falling and injuring the people who come to the theater. Y claro, tendríamos que pensar que todos esos tubos tienen que estar fijos al edificio y que se puedan contraer y expandir constantemente. And the take-home message is that math keeps us safe. Y el mensaje de fondo es la matemática nos mantiene seguros y protege nuestras vidas.
Another interesting feature of this is that the entrance plaza is made of a series of ramps. Y otro elemento interesante de la arquitectura es que la entrada está hecha de una serie de rampas. And I guess if you're from Medellín, then it's a lot very similar to the switchbacks that you have that you call streets here. Siendo de Medellín podrán relacionarlo con simplemente las calles, la inclinación de las calles aquí en la ciudad. And it's very visually interesting, but we can also ask, why would the architects of this particular space design it this way? Y aquí la pregunta sería, ¿por qué los arquitectos tomaron la decisión de incorporar ese diseño así en este edificio, en este teatro? So there are actually two series of ramps. There's a ramp that goes straight down along the sides, and a ramp that is series that goes back and forth down the center. Y hay precisamente esas rampas tienen dos caminos, uno que va directamente hacia la entrada y otras rampas que van haciendo zigzag y también bajando hacia la entrada. So again, connecting it to the math and science that students are going to see in the real world, why would we want to do that? Y el conectar a los estudiantes con esa observación lleva a la pregunta ¿pero por qué por qué el arquitecto tomó esa decisión? And now I'm going to ask you, why would we want to do that? Ahora les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que tomaron esa decisión? Tener una rampa, digamos, continua en un lado y otra en zigzag en el otro. Yeah, what do you mean by that? Por acceso. Weather? La clima y Accessibility. Yeah, handicap people. sí, claro que sí. Por acceso. Por accesibilidad. Por accesibilidad, sí. Correcto. Someone said weather. Weather. So weather is also one of the reasons that we might want to explore. But the first thing that comes to mind with this particular space is for the accessibility. And as any kid knows, when you have a ramp, the steeper the ramp it is, the more fun it is, the faster we can go down that ramp. Y bueno, si le preguntan a cualquier niño, pues una rampa, un plano inclinado es más divertido y mientras más inclinado, más divertido es, entonces puede rodar y puede caminar mucho más rápido. But if I have mobility issues, then that ramp is not fun for me. Pero si tengo movilidad reducida, entonces no es tan divertido. And so the architects created a series of ramps that go down here, that go down the center at a much shallower slope. Entonces, precisamente los arquitectos incorporaron esas rampas con una inclinación menor para poder tener esa accesibilidad al edificio. But then the second question is, why make switchbacks? Because those are kind of tedious to walk back and forth on. Pero entonces la otra pregunta es, ¿ese zigzag realmente avanza un poco y se devuelve, avanza un poco y se devuelve? ¿Por qué tomar esa decisión de hacer ese zigzag no bajando directo, sino precisamente devolviéndose, bajando otro poco, devolviéndose y bajando otro poco? And if we understand anything about the math behind this, it's because if we've built the ramp at that shallow slope in one piece, the entrance would go from the front of the building all the way to the other side of the street. Entonces, si entendemos algo de matemáticas, el incorporar ese zigzag de esa forma permite tener la rampa en la misma inclinación de la otra y poder manejar esas inclinaciones y compensarlo, porque si no, si tuvieran la misma inclinación, terminaría la rampa al otro lado del edificio, entonces no sería posible hacerlo. And so the take-home message here is that math makes the world equitable. Y aquí el mensaje es que la matemática hace el mundo más equitativo en ese sentido. Okay, this is actually one of my favorite pieces, and I do want to talk about it in the remaining time that I have. Y esta es una de mis piezas favoritas de la que quisiera hablar en el tiempo que me resta. This is the same mall that we were looking at earlier. Este es el centro comercial del que estábamos hablando antes. And this Chilean-born artist likes to create messages about social justice. Y este artista chileno le gusta crear piezas que tienen mensajes sobre la injusticia social. And in this particular piece, he's put together 3 different water towers to
make a statement about immigration. Y en este montaje en particular lo que quiere es tener 3 torres de agua, entonces 3 torres de almacenamiento de agua con different water each, or tres torres diferentes de agua para dar un mensaje sobre la inmigración. So one of the questions we can ask is this artist an engineer or is he simply an artist? Y la pregunta directa es, ¿este artista es un ingeniero o simplemente un artista? Did he use actual water towers that he found, or did he create these water towers from scratch? ¿Sería que él utilizó esos tanques de agua y ya estaban construidos o él los desarrolló para poder hacer el montaje? And any of us who go swimming or like to swim in the deep end know that as you go deeper into the pool, you have more pressure that's you're experiencing. Entonces, habría que considerar el mensaje simbólico de que a medida que yo me voy bajando en el tanque, entonces tengo mucha más presión. And so if we look at these particular water towers, we can see that real water towers have these rings of support to keep the water tower together as the pressure increases as we go from the top to the bottom. Y podemos ver en estos tanques que las torres de agua reales precisamente tienen esos anillos de soporte y porque la presión a medida que vamos bajando va aumentando. So we can understand that the artist here was actually an engineer to create these, but these are not actual water towers. Lo que podríamos decir es que este artista fue un ingeniero para crear esto, pero que no son tanques de agua reales, porque los anillos no son suficientes para soportar el agua. And so even a physicist or a physics student can come to this piece of artwork and appreciate it. Entonces, un estudiante de ingeniería de física podría ver esta obra de arte y, digamos, despreciarla, precisamente por eso. The other thing about this, and it's a shame I didn't take any pictures of it, you'll notice there are people standing underneath of each of the water towers. Y otro elemento es que las personas pueden estar debajo de la pieza del montaje. Inside of each of the water towers is a series of mirrors that create an optical illusion. Y en el interior de esos tanques de agua lo que hay es una serie de espejos que crean una ilusión óptica. So it makes it appear as if the inside of these water towers goes on to infinity. Y lo que crea esa ilusión óptica es que esas torres de agua van hacia el infinito. And so kids are really excited by this particular optical illusion and can understand something about how that optical illusion was created. Y los niños se emocionan mucho precisamente con esa ilusión óptica y empiezan a preguntar cómo fue creada precisamente ese montaje para crear esa ilusión. All of our experiences are designed to make connections to the math and science that are around us in any particular space where you may not even consider math and science being part of it. It's like the arts district or the mall or just walking down the street. And one of our biggest initiatives is to ask our students, ask our people who take our tours, and to ask you today, what is in your community? This is your turn now. How can you take what is around you and ask the same types of questions, use it to engage your students in becoming a STEM person? Entonces, precisamente como nuestro interés es generar esas conexiones y identificar esos elementos en el entorno cotidiano, pues ya el siguiente paso es preguntarle a los estudiantes qué elementos puedes encontrar en tu cotidianidad y en tu entorno. So the second phase of our walkSTEM program, apart from the tours, is this create your own walkSTEM initiative. Entonces la segunda fase de esta iniciativa es precisamente crear tu propio recorrido walkSTEM. And I had a short video, but the translation service said it was really too hard to translate into Spanish, and it's still in their queue. So we're not going to show that, but I do want to invite you to think about how you can create these experiences in your own community, and I have later on some handouts if you were interested. Y les quiero mostrar un video que a pesar de que no se pudo traducir porque hubo unas dificultades técnicas, no, el servicio de traducción dijo que estaba un poco complejo para traducirlo al español. Si desean, él tiene unos elementos, unas fotocopias o unos folletos que pueden tener al final de la charla o en el refrigerio. Of course, we want to engage with you, so if you are interested, you can follow us on Facebook, on Twitter, on Instagram,
And we also have a YouTube channel called walkSTEM Academy. Nos pueden seguir en las redes sociales y, muy importante, tenemos un canal de YouTube donde pueden ver precisamente la experiencia walkSTEM y la labor que hace talkSTEM. So you can see all of the video, or the one video that I had there, and some of our other videos which have also been translated into Spanish. Sí, entonces eventualmente los videos estarán disponibles con subtítulos en español. Thank you for your time this morning. Muchas gracias por su tiempo.